Okay, blow the candle na ma. Di, ma. Ready? 1, 2, 3, blow. Wow, kanina to, kanin puti. Noong birthday mo, ikaw ay maligaya. Katulad ngayon, mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy, happy birthday to you. Maligayang bati sa'yo. Beautiful, beautiful brown eyes. Beautiful, beautiful brown eyes. Beautiful, beautiful brown eyes. You never have those eyes again. Oh, Alberta, Alberta, I love you. We love you with all of our hearts. Happiness, today is your birthday. We wish you for many years to come. Alberta, Alberta, we love you. We love you with all of our hearts. Be happy, today is your birthday. We wish you for many years to come. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, oh baby. How old are you now? 66. 76. Civilian. Atong ipanong atong mga kamot atong kay atong isuon karon nga nagsaulog siyang adlaw nga taman ato siya ihalad sa Ginoo. Labing gamhan nga Dios diha sa imong walay katapusang kaayo pabuti kami nga mga anak nga among ituboy kani mo kini among isuon nga si Sister Alberta nga karong adlaw nagsaulog siyang adlaw nga tawhan. Bubuhi siya sa imong panalangin amahan aron taliwala sa mga pagsulay, mga pag-antos ug mga kasakitan ug baron siya maulungon. Pagtuman sa imong mga kasuguan. Daghana pa ang mga katuigan sa iyang kinabuhi Ginoo ug himuha sa kanunay. Nagpuno sa kabunda ang mga adlaw sa iyang kinabuhi. Diha sa imong kaluoy sa siya kanunay sa iyang mga ginikanan mga isuon sa iyang mga anak kadtong suod sa iyang kasing-kasing sa katapusan Ginoo. Apil niya siya sa listahan sa imong mga pinili diha sa imong gingharian nga walay katapusan. Pinintalan amhan among punamuyo pinaagi ni Kristo imong anak kinsa buhi ug nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios na usahan sa kahaturan. Amen. Ginoo dinhi karon sa imong mahal nga atubangan mananghid na kami kanimo nga amo nang tapusong pinintutay nga katigungan. Dako ang pasalamat kanimo unto sa imong pag-uban kanamo imong paggiya kanamo. Mamahimong na pusong kini among gihimong halad alang sa among isuon. Ang ipangalayo ko kanimo amahan nga ang panalangin imong ihatag kanamo ang panimalay sa among gitiguman sa among isuon si Sister Alberta nga nagsaulog siyang adlaw nga natawhan ni apil usab sa imong binisyon ang mga kaigsuonan nga tungod sa katulian wala man apil ninyo ang tigong aglabaw sa tanan malangon kanato ang Dios amahan ang makagahom sa tanan. Kinala sa mahal sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagpasalamat kami kanimo Ginoo sa kalampusan ninyo among bisyo. Among gipangamoy yung unta ning adlaw ikaw magauban kanamo bantayan na kami nga dili makasala kanimo. Magpabili ni maulungon kanimo Ginoo sa kanunay andam tuman sa imong pagbuton. Among gipangamoy ang inyong buhi way katapusan panalangin diri kanamo sa among Panginoon. Nalangin kanato ang Dios sa gahom sa tanan. Sa mahal sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Adto na kami mahal. Pabilin pabilin kalinhi. Kami na mauli sa tag-satag sa saong panimalay kami kaluyin. Mumali kami mahal na Birhen, aron sa paghatod sa ubang kabalayan. Ikaw ang bituon sa langit, sa among paglakaw kami panuagi. Mumali kami mahal na Birhen, aron sa paghatod sa ubang kabalayan. Ikaw ang bituon sa langit, sa among paglakaw kami kaluyin. Diyos